Hi guys! Welcome to my vlog. So ano yata karon no, wala may klase no. Ako ra usa diri sa boarding house no, sa akong mga kauban. Nag-eskwela pa sila sa Aurora Pioneers Memorial College o IPNC. So ang isa taga Ramon Magsaysay, ang isa taga Usamis no. So karon nga tigpanyapon man, maadto ko mapalit ko og it's insulation manok dito no, kay naman tay gamay income. Bahala gamay income basta makapashare lang gid tag tawo nga para mas malipay so lang yung uli nila. Dili na sila nako papaliton og sudan kay mga on ning tulo. Tara, let's go! So ani ako naglakaw sa dalan kay mo palit og litson manok dito sa HMC. Ang kwarta mang labay ra og makita ra pero og kinsa man to imong tabangan or hatagan di jud kaniya makalimtan kung unsay kaayo nimo. Ingon ana ko malipay ko kung makatabang kog tawo nga makita na ko nga malipayon sa sakua og karon hapit na gyud ta naabot no, duol na lang jud ayo ang HMC litson manok. Ang mga nagbantay diri mga kaila po nako ni sukad pa sa una kay diri ra pugos sa tapad gatrabaho sa una diri sa Gabs General Merchandise. Karon doon na lang yun na agad na nakita nga na agad naghulat no. Yon nakita ang Gabs General Merchandise. So diri day ko nagtrabaho sa una no, 2 years ko diri. Ali na bay, tilawi lang, what jud kay kamahayan. Are you looking for lechon chicken? Ato makita nga naagi nagulat no. Ate kuya, auntie cool, lulug-lula gonna try it all. So kaayos sa imong taste, paapa ko panit lami. Pwede half, pwede pud whole, mabusog jud ka for sure. Lechon manok nga kaadikan, di ka pugang balik-balikan. Salamat po. Karon nakapalit na gyud ta, so muuli na tagbalik dito sa akong boarding house. Ug hantod naabot na gyud tagbalik no, sumusulod ko. So naabot na ta mga guys. So murag mukaon lang siguro kung una no, so gutom naman. Ya, murag mamuhi to sila, mas noibi dugay pa kay to, so mukaon lang kung una. So binla na lang ako sila no, pag uli na ko kay mulaag man ko pag after na ko sa kaon. Sa laktod, pagkahuman akong kaon nilaag man ko no, maogi pag-uli nga pag-abot nako, nakauli na pud sila, maopoy pagpapanyapon nila. Kabalo ko nga gutom na kaayo ni sila kay alas 9 na gyud, maopoy pagpamuhi sa IPMC kay gikan pa ni sila ga eskwela. Basta naalang ko'y ako, di jud ko magdinalo, mo sure jud ko kay ganahan ko nga naay mapalipay nga tawo tungod nako, kay maayo ko nga tawo sa taong maayo pud nako. Ug karon nangaon na sila, enjoy eating. Enjoying lang ang kahirapan, wag kang panghinaan.